बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। सेनेटर आज़म सवाती का केस हर आए दिन वो पहले से ज़्यादा गंभीर और मुश्किल होता जा रहा है। आज़म सवाती के बारे में इमरान खान ने एक ट्वीट के ज़रिए कहा कि बजाय इसके कि उसके केस का कोई फ़ैसला किया जाता, उसको एक FIR की वजह से बलूचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया गया और कोयटा से आके आज़म सवाती को लेके चले गए। आज़म सवाती की बेटी ने भी एक मैसेज भेजा जिसमें कि उसने इसकी तफसील बताई हुई है। बेटी का कहना यह था कि आज़म सवाती कस्टडी में था, उसको पहले 2 या 3 4 दिन का उसका जिस्मानी रिमांड दिया। वो FIA के पास था, FIA के साइबर विंग के पास, और फिर उसको 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे भिजवा दिया गया। अब यहाँ पे FIA का रोल देखें, और बड़ी सीधी सी बात है, हम में से कोई भी आज़म सवाती की ट्वीट की हिमायत नहीं करता। आज़म सवाती ने इंतहाई शर्मनाक ट्वीट की थी जिसमें गालियाँ थीं सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के बारे में। वो मिलिट्री ऑफिसर्स कोई भी हों, लेकिन एक रैंक के लिहाज से जब वो सर्विंग हैं तो आपको इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हुए शर्म आनी चाहिए। लेकिन क्या करें, यहाँ पे सियासत ही गलीज़ है। यहाँ पे मौलाना फजल रहमान ने जो बकवास की, जो उसने रिसेंटली ख़वातीन के बारे में जो बात की PTI की तनकीद करते हुए, तो उसका किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि मौलाना को उसके बाद पकड़ के तो अंदर बंद करना चाहिए था अगर कोई कानून ऐसा है, वरना मजम्मत तो ख़वातीन बेचारी कर ही रही हैं और सबको करनी चाहिए। बारसूरत क्या करें, मरियम गंदी वीडियोस लेके आ जाती है, मौलाना की ज़बान लंबी है और गंदी है। इधर आप देख लीजिए कि सवाती साहब ने भी गुल खिलाया, उन्होंने भी ये बातचीत की। लेकिन सवाती का केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है उनसे, इसलिए कि सवाती खुद भी एक साइल था। सवाती को जब पहली दफ़ा अरेस्ट किया गया तो उस वक्त उसका जुर्म ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर उसको कोई बहुत ज़्यादा सज़ा, उसने तनकीद ज़रूर की थी, लेकिन उसके जवाब में जो उसकी और उसकी बीवी की वीडियो भेजी गई, क्या ये सारे जुर्म उससे ज़्यादा बड़े जुर्म हैं? या सवाती का अगर ट्वीट में कुछ लिखा है, गाली लिखी है उसने, तो उसकी बीवी और उसकी वीडियो जो भेजी गई उससे ये ज़्यादा बड़ा जुर्म का इर्तिकाब किया सवाती ने। तो FIA का कॉन्डक्ट आप देखें कि FIA उधर तो कोई कोशिश नहीं कर रही कि वो निकाल के दे कि किसने ये वीडियो बनाई सवाती के बारे में और भेजी उधर उसकी बीवी को। लेकिन ये जो किस्सा है सवाती का कि इसने गाली निकाली उस ट्वीट में, वो पकड़ के फ़ौरन, और उसके पीछे सारे लगे हैं, सारा जोर उसी पे है। अब इसमें भी बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि सवाती ने इनकार नहीं किया। एक होता है ना कि आपने जुर्म किया, जुर्म का इर्तिकाब नहीं आप कर रहे, अभी आप पुलिस ने या FIA ने तहकीकात करनी है, आपसे मनवाना है कि आपने जुर्म किया है, फिर आपसे जुर्म में जो मावनत वगैरह की किसी ने, वो यहाँ तो वो चीज़ ही नहीं। सवाती ने ट्वीट की, वो ऑन करता, वो कहता है जी मैंने की, ये मेरा टेलीफोन है, और वो अपने जुर्म का इर्तिकाब करने के बाद उसको तस्लीम कर रहा है। तो इसमें तो कोई जिस्मानी रिमांड या ये वो किस्सा ही नहीं था। लेकिन उसी एक चीज़ के ऊपर सिंध में भी FIR मौजूद हैं, बलूचिस्तान में भी FIR मौजूद हैं, यहाँ भी हैं। अब यही रोना रोया था आज़म सवाती के वकील बाबर आवान ने अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि जनाब यहाँ पे कई FIR एक ही जुर्म पे दर्ज हो चुकी हैं, सारी FIR यहाँ इकट्ठी करवाएं और मंगवाएं ताकि पता लगे कि शख्स के ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं, उनका जवाब दिया जाए। और अगर एक ही जुर्म के ऊपर है, जो जुर्म का इर्तिकाब अगर हुआ है यहाँ पे इस्लामाबाद में, और FIR सारे मुल्क में दर्ज हो रही हैं, तो उनको इकट्ठा कर दें, यहाँ केस चले। लेकिन ऐसा नहीं। अदालत ने भी शायद इस चीज़ की कोई अर्जेंसी नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी, उन्होंने भी ढीले ढाले लिया और अब वो किस्सा मुख्तलिफ हो गया।
اب اعظم سواتی کی بیٹی کے مطابق جو اس نے اسٹوری لکھی وہ یہ ہے کہ پچھلی رات اعظم سواتی کے سینے میں درد اٹھی اور اس درد کے ساتھ ساتھ اس کو سانس کی بھی تکلیف ہوئی، تو غالباً یہ کوئی دل کا مرض ہو سکتا ہے، دل کی کوئی پرابلم ہوگی۔ ان کو فوری طور پہ پیمز میں شفٹ کیا گیا، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں، وہاں شفٹ کیا اور انہوں نے ان کو انتہائی نگہداشت میں رکھا۔ ان کے فوری طور پہ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ سارے دیے گئے اور وہ بلڈ ٹیسٹ کے رزلٹ آ کے پھر پتہ لگتا کہ جی ان کی ڈیزیز ہے کیا کیسی، لیکن وہ رزلٹس آنے سے پہلے صبح سویرے کوئٹہ کی پولیس آ کے تو ان کو وہاں سے ہاسپٹل سے چھڑوا کے نکلوا کے وہ کوئٹہ لے گئے۔ کون کروا رہی ہے یہ؟ آج جو حکومت ہے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ناجائز حکومت، اس کی ہائی ہینڈڈنس کی کوئی انتہائی نہیں۔ اور افسوس کس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر روزانہ جا کے اپنا دکھڑا سنایا کرتا تھا اعظم سواتی، اور سپریم کورٹ نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ اس کو بلا کے تو اس کے کیس کی سنوائی ہو۔ پٹیشن دی ہوئی اور شخص نے اس کی سنتا کوئی نہیں۔ جب سپریم کورٹ سے بات ہوتی ہے کہ جی اس کا تو کیس جو ہے وہ ہم نے ہیومن رائٹس سیل جو ہے ہمارا اس کو دیا ہوا ہے۔ یہ وہ نظام ہے سارا جو اتنا بگڑا ہوا ہے کہ داد رسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اعظم سواتی نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا سزائے موت نہیں ہے۔ اس کی سزا اگر ایک انڈیویجول صرف اتنا بھی کرتا ہے کہ وہ لکھ کے معافی مانگ لیتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے یہ گالی نکالی، تو اس سے بھی ختم ہو جاتا اس کا جرم۔ لیکن یہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اعظم سواتی کی جان چھوٹے گی اور یہ نہ ہو کہ یہ بوڑھا آدمی کہیں ادھر ادھر مارا جائے۔ بدقسمتی کہ جو نظام، عدالتیں یا ہمارا یہ حکومت، ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے سینے میں تو دل ہی نہیں ہے۔ یہ کسی بھی چیز کو انصاف کی بجائے مصلحتوں اور اپنے مفادات کی روشنی میں تولتے ہیں، نتیجہ یہ کہ آپ بلکتے رہیے۔ اعظم سواتی جو سوالی تھا، انصاف مانگ رہا تھا، وہ ایک کمزور آدمی جب طاقتور کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو منہ سے گالی نکال دیتا ہے، یہی اس کے پاس ہتھیار تھا، اس نے استعمال کیا، لیکن اس کے بدلے میں اس کو کیا ملا وہ آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے سے زیادہ خواری، ذلت اور تباہی اس کو سمیٹنی پڑی۔ خاندان پورا یہاں سے نکل کے امریکہ چلا گیا، وہ بھی خاندان دربدر، اور اس کے ساتھ ساتھ اب فیملی وہاں پہ رو رہی ہے، ادھر سواتی صاحب کو گھسیٹے پھر رہے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس نظام میں بگاڑ اتنا پیدا ہو چکا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے انقلاب کے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔